Usa ka dakong achievement ang makaabot sa edad nga 100 years old. Labi na gyud kung maabot pa og 110 years old. Parehos aning usa ka miyembro sa usa ka tribo didto sa Davao City. Adunay mga concerned citizens nga nagtapok aron makahatag og tabang aning lola. Nuwalita si Bril Montalvo. Usa si Lola Linda Dakaw sa gatusan ka mga residente sa usa ka hilit nga lugar sa barangay Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon nga nahatagan og hinabang sa usa ka negosyante gikan sa Davao City. Gikan sa tribong matigsalog ang mga residente sa lugar. Palisuday sab ang pag-adto sa balay ni Lola Linda, sanglit kinahanglan pa nga motabok og tulo ka sapa. Wala pa'y World War II dihang gipanganak si Lola Linda nga karon ana-ana sa 110 years old. Dili sab masangko ang kalipay nga nabati ni Lola Linda sa dihang mahaturan kining og tabang sama sa bugas, gamit sa iyang panimalay, mga pagkaon ug cash. Gikalipay sab sa mga anak ni Lola Linda ang tabang nga gihatod alang sa ilang inahan. Dungag na sa pamalit sa mga tambal ni Lola Linda ang gihatag nga tabang pinansyal. Salamat kaning kuan panalangin ni nanay og kwarta nga gihatag ninyo kang nanay nga mintinan ni nanay ipalit sa mintinan niya. Kining negosyante sab nga gikan Davao City kinsa naghatag og pahalipay kay Lola Linda, dugay na matud pa niyang ginabuhat ang pagtabang sa mga kabus. Ginaadtuan sab niya ang pipila ka lugar sa Mindanao aron lang maghatod og mga pahalipay sa mga nanginhanglan. Ang sarap po ng feelings na ma-reach out itong community nila here sa Sinuda, and yun talaga ang ginagawa ko, like every weekend pumunta ako sa mga IPs, especially sa Matigsalog tribe kang nanay particular, she is 110 years old. Ang sarap ng feelings na nakakatulong tayo sa mga tao outside of the city, especially ito sila ng mga tribe. Gawas kay Lola Linda, gatusan sab ka mga kabataan ug mga residente sa lugar ang nahatagan og pagkaon. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5, Mindanao.